Hallelujah, hallelujah. Uravat pramanik darava shabari kala bara 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 bandala rava. Urabandala ravani karava shabari kala ravana daravandala rava. Uraba ba 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 shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 ईरवत्रमणि कारवर्ष वर खल रवण दर बंदल रवण दर बंदल रवण दर बंदल रवण Hosanna, 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 Hosanna. Holy, 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 holy. Ura da 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 ba 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 shabara bara 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 bara. Ura bandala ramani meri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदार बनी खारव शावरी काला रवाना दरवन पूरा बंदल रवनी दारव शावरी बिरी बिरी बरा 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 होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान और परमेश्वर तरवनी खार व शावरी कूल रवनी आदर रवनी खार बंदल रवन जीसुंग अनामर जीसुंग अनामर जीसुंग अनामर जीसुंग अनामर दायक हालेलुया Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Uravatramani darava shabari khala ravani adaravani khala rava. Uravandala ravani bara 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 bara. Uravandala ravani bara 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 bandala rava. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 शिवा बाबा बाबा bara 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 Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु आज समय पाई धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद करचु प्रभु होली 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 आह्वान को दया करिछ और प्रभु तुम्हारा पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार तुम आह्वान करियो छ तोर योग्य आचरण करिया पई तुमे साहाय्य करू तारावानी खारवा शाबारा खारवा अंदाला रबा होसाना 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 प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम हालेलुया 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 आओ प्रभु आत्मा सत्य गीतांग उपासना करिया पई मान समस्त मंडली प्रति तुमे अनुग्रह करो एवं सर्वदा तुम मंडली गुड़िक मध्य से सत्य उपासना हो प्रेरित मानकर शिक्षा प्रचलित हो प्रभु तुम आत्मा कार्य बहुल भाव में साधित हो तारा शाखाला रवानी आदा रवानी खार वर्षा बार बार बंदा जबरी मंडली सम निष्ठा प्राप्त हुए एवं प्रभु नरक रवण पराजय करियो नहीं जीसुंग नाम रे दया करो जीसुंग नाम रे दया करो जीसुंग नाम रे दया करो होली 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 शिवा बाबा बाबा बारा 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु जबरी हमने सत्य ज्ञात हो से सत्य मन को मुक्त करिवो एवं सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा को सादर क्रिया पई दया करो हालेलुया हालेलुया जबरी स्थान को असंति तुम्हारा सावधान करंती प्रभु
ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଉଦାରମାନି ଖାର ବର୍ଷା କଲାର ବର୍ଷା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କମ୍ବସ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତାହେଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ। ଇଦାରବାନୀ ଖାର ବର୍ଷା କଲାରବାନୀ ଖାରବା ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଇରବତ୍ରାମାନି ଖାର ବର୍ଷା କଲାରବାନୀ ଖାରବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସବଳ ହବ, ଦୁର୍ବଳ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଏଥିରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ବିନ୍ଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଉ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କରି ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଏବଂ ସେହି କାମୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର, ବଳ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରବାନୀ ଖାରା ବର୍ଷା ବାରା ଖାଲାରବାନୀ ଆଦାରବାନୀ ଖାରାବାନ ଦାରମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାଇ ହଉ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, करुण से मंगलमय तांक दया अनंत साई धन्यवाद कर। राजा कर राजा यीशु राजा पद महाराजा। हालेलुया हालेलुया। तांकु धन्यवाद
सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मुसीबत की वक्त में तसल्ली वो देता है, मुसीबत की वक्त में तसल्ली वो देता है, सुरक्षित रहता उसकी पंखों के नीचे, सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जाना मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जाना मन्ना मुझको देता है, के पानी को मुझको मीठा करके देता, माया के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप का क्षमा देता है, रोग से मुक्ति करता है, पाप का क्षमा देता है, रोग से मुक्ति करता है, प्राणों को बचाता है, उत्तम चीज देता है। मैं ग्लोरी हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन का रोटी वो है, जीवन का जल वो है, जीवन का रोटी वो है, जीवन का जल वो है, तो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता, ओ या तो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता। सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब डरे, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब डरे, मेरे खुशी मेरा फल मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा खुशी मेरा फल मेरा सब कुछ यीशु है। दरवाज़ा खाला चला खाला रवा दरवा, हालेलुया हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है। होली 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 होली। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य। हालेलुया 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 हालेलुया। शिवरा बरा 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 बरा। इधरवानी खारबंगल रमना दरबंगल रमना दरवा शबरवा उरबंगल रमनी बरा 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 बत्रमनी खारवा शबरी खुला रमनी दरवा। होली 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 होली। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य यीशु धन्य यीशु। धन्य करो पितराम 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 धन्य करो पितराम। इरवत्रमणि कारवंदल रमण वर 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 उरवश वर 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 वर।
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva ba 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 धन्य 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 तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारमणि इच्छामणि काला रमा इरवत्रमण दारवन वाला रबर 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 होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम धन्य तोरो पितराम इधर बनी खारवशा बनी कुल्ला रवाना करवाना दरवाना इरवंदल रवाना बना 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Toro Pitanam, Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, Shana Ramana, Kala Ramana, Daravana, Daravana, Shabana, Baravana. Idaramani, Daravandala, Ramana, Daravandala, Ramana, Daravandala, Ramana. Man, 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 Sabba Saktiman, Parameshwar. Praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Uravatramani Daravashamani Kala Rabani Adarabana Kala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idarabani Karabasha Kala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पितराम 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 इरवत्रमणि दूरबंदल रमणि दारबंदल रवण दरबंदल रवण दरव शबर बर 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 होली 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 लॉर्ड 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 इरवत्रमणि काला रमण दरव शमन बर 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 बंदल रमण होली 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 शबर बर 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 बंदल रमण धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम धन्य तुम्हारा पितराम Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. হৃদয়রু গাও গীত তাঙ্কর হৃদয়রু গাও গীত তাঙ্কর হৃদয়রু গাও গীত তাঙ্কর সে রাজা মানঙ্ক রাজা সে আরাধনা
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. প্রভু তোমার নামে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। তোমার এই প্রার্থনাটি বলতে তোমার নামে ধন্যবাদ। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। আর প্রত্যেক উপরে এই সূর্য বড় থাই উদারা বর্ষা খালা বন্দরে বলে বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া। উদারা বর্ষান্দরে বলে বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা যে সূর্য উদিকে তাহাকে ব্যাপারে শব্দ ব্যবহার করি তো সাহায্য করা হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। তো কারণ তুমি ক্ষেত্রের মধ্যে মুহূর্তে আসিব অকিবা আমরা প্রাণ মধ্যে ক্ষেত্রের বিষয় চালিয়ে তাহার বলেন জানো না আমি তো চেষ্টা করলে মধ্যে ইচ্ছা করলে মধ্যে পরিষেবা করে আমার প্রভু এই সূর্যের মধ্যে পাই পারিব নাই উদারা বাত্তারি খারাপ বন্দরে বলে বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া। কেন এই সূর্য মূল্যবান মনে করিব এবং তোমার ইচ্ছা আমি যদি কাটিয়ে সাহায্য করো উদারা বর্ষা খারাপ বন্দরে বলে বলে হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তো কারণ পৃথিবী আজ পর্যন্ত ক্ষেত্রে প্রকার ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର କାରଣ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ଇଦର ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅନର୍କ ଯାଇଥିବା କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଜୀବିତ ଥିବାର ରଖିଛୁ ତୁମର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦର ବତ୍ତରି ଖାଲ ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବାସ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନଥିବ ଉଦର ବନ୍ଦର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ତୁମେ ଦେଇ ଆସିଛ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଦର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ हालेलुया, 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 हालेलुया। और तुम्हारा मुझे ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଯେପରି କରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଇଦର ବର୍ଷାନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗୀ ହବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ବର୍ଷାନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଅଛ ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତୁମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହବ ଉଦାର ବନ୍ଦର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେବେ ତୁମଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଦୋଷ ଦେଖାଇବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ସେହିପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଆମକୁ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣାଇ ନେଉଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର ତୁମେ କରିଅଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ରହିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାର ଦକ୍ଷିଣ କି ପାପକୁ ନ ଯିବାକୁ କରିବୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଉଦାର ବନ୍ଦର ବଲେ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମଚିତ୍ର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେବେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଦୟା କର ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସର୍ବଦା ତୁମର ଯେବେ ଆନନ୍ଦ କରି ତୁମେ ଦୟା କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଓ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିପଦ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଗତି କରୁଅଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତମକୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା। ଓ କାରଣ ଜଗତର ପ୍ରତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି ତୁମେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ ସେମାନେ ଯେବେ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ପରିତାର ନାହିଁ ଉଦାର ବସନ୍ତର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆମର ପ୍ରାଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଜ ପରିତାର ପାଇବେ ଏବଂ ତୁମ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ପାଇବେ ଆପଣ ବଳିଦାନ ତୁମେ କଲ ଉଦାର ବନ୍ଦର ବଲେ ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା। ଓ ନିଜ ଈଶ୍ୱର ଧରି ରଖିଲେ ନାହିଁ ତମର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। এই প্রভু সত্য বিষয় সমাজ জ্ঞাত হবে তুমি সাহায্য কর এবং তোমার সমাজ মুক্ত হবে তুমি দয়া কর কারণ সত্য জানি অনেক লোক ସେମାନେ বন্ধনের বান্ধি অଛନ୍ତି সেମାନଙ୍କର উদার ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ତୁମେ ଦୟା କର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରଖ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ କିମ୍ବା ପଛକୁ ନ ଦେବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସହିତ ସର୍ବଦା ଅବଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଇଦର ବସନ୍ତର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭୟ ନ କରି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଧରିଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେବେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତୁମେ ଦୟା କର ଉଦାର ବର୍ଷା ଖାଲ ବନ୍ଦର ବଲେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ନାମ ଅଛି।
ଋତୁର ବିବରଣ 1 ପର୍ବର 16-17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ରୁତ୍ କହିଲା, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବାରୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ ଓ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି ଓ ସେଇଠାରେ ମୋର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରେ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରୁଥ୍ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାର ସେ ଶାଶୁଙ୍କର ପୁରା ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଶାଶୁ ସେ ହେଲା ନୟମୀ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସେ ନୟମୀ, ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାର 2ଟି ପୁଅ, ଏମାନେ 4 ଜଣ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ 10 ବର୍ଷ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ସେ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, ସେ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଏଲିମେଲକ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମହଲୋନ ଓ କିଲିୟନ, ଏମାନେ ଆଉ ଯାଇ ସେଠି ସେ ମୋଆବ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ 2ଟି କନ୍ୟା ସେଇ ମୋଆବ ଦେଶରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ରୁଥ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ପା। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଗଲା ପରେ ନୟମୀ ଶୁଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ 2 ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ତମେ ରୁହ, ଆଉ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଚାଲିଯିବି ମୋ ନିଜ ଦେଶକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେପରି କହିଲା, ସେ 2 ଜଣ ଯାକେ ରୁଥ୍ ଆଉ ଅର୍ପା ଉଭୟ ଯାକେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନୟମୀ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ନୟମୀ କହିବା ପରେ ଅର୍ପା ସେଇ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏ ରୁଥ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦଖୋର ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ନୟମୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ଯୋଉଠି ତମେ ମରିବ ସେଠି ମୁଁ ମରିବି, ସେଠି ବି ମୋର କବର ହବ, ତୁମ ଲୋକ ମୋର ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ସେ କହିଲା, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। 16 ପଦରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ଆଉ ଅଟଳ ରହିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୟମୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ନୟମୀ ସେ ରୁଥ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଫେରି ଆସିଲା ମୋଆବ ଦେଶକୁ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୟମୀ ନୟମୀ ଆସିଲା କହି, ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ନୟମୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ମାରା। ନୟମୀର ଅର୍ଥ ମଧୁର, ମାରା ହଉଛି ତିକ୍ତ ପିତା। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ନୟମୀ ଡାକୁନି, ମୋତେ ମାରା କହିକି ଡାକ। ମୁଁ ମଧୁର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ତିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କିଛି ସମୟ ସେଠିକି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଏ ରୁଥ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେମିତି ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଇଏ ତ ତାର ଶାଶୁ, ଆଉ ତାର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବା କଣ କରିବ? ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଛି,
से तो भलरे विदाय देते जे तुम रोह बोलिक से बारंबार कही से रही से अर्पा जमी रहीकि से वो तो स्वामी ग्रहण कर रुत भी सेमती करता मात्र से आसिला आ नयमी प्रति जेपरी से उत्तम व्यवहार कला आउ से दृष्टि प्रभुंकर दृष्टि तापर नितांत आसिला जेहेतु से जेतले बॉयज को विवाह करुची से नगर सबुठारु उत्तम श्रेष्ठ जने मान्यगण्य लोक सुख्याति संपन्न लोक से एपरी भाव गोटे समय से कहला जो ता प्रति से विशेष दया प्रकाश कला से रुत से कहला से रुत 2 पर्व तार 10 पद लिखाऊँ एथरे से मोहमाड़ी भूमि पड़ी ताकू कहला मु विदेशी हेले हैं आपण मोहर परिचय नहीं अच्छी आपण दृष्टि एत अनुग्रह मु किपरि पाइली 11 पदरे लिखाऊँ बोझ ताकू उत्तर दे कहला तुम्भ स्वामीर मृत्यु उतारे तुम्भे अपना शाशु प्रति जे रूप व्यवहार करी अछ पुणी अपना पिता और अपना माता और अपना जन्मदेश त्याग करी पूर्वे जो मान को जानिल नहीं एपरी लोकंक निकट को आसी अछ यही सब कथा मते संपूर्ण रूपे कहा जाई अछि तेणु 12 पदरे पुणी से कहले सदाप्रभु तुम कर्मर फल देयंतु इस्राएल जो सदाप्रभु परमेश्वर पक्ष तले तुम्हें आश्रय नेबा को आसी अछ से तुमको संपूर्ण पुरस्कार देयंतु तेणु तार समस्त कथा कह जाइए बोझ जहाँ से विवाह कला से कहला परे मते आउ कौन यही सब कथा मते संपूर्ण रूपे कह जाई अछि मनीष को कह जाऊ न हो मनीष जानू न जानू परमेश्वर तो समस्त कथा जानती एटा प्रकृत रे गोटे विशेष कथा आउ एपरी व्यवहार अनेकंक ठारे मिलिबो नाही एपरी जीवन अनेकंक ठारे नाही मनुष्य केवल निजर स्वार्थ पर चिंता करे तार भविष्यत जेपरी भल हम तार जेपरी लाभ हम एथिपाई अनेक भूल कार्य मध्य करिथा भूल पदक्षेप से नहीं था मात्र निस्वार्थपर भाव यही विधवा स्त्रीलोक रुथ ता शाशु प्रति जे रूप व्यवहार कला एथरे प्रभुंकर गोटे विशेष वाक्य सफल हबार आम देखुचु जब प्रभु जीशु कहले जने धर्मशास्त्रज्ञ आसी प्रश्न कला हे गुरु व्यवस्था मध्य सबुठारु श्रेष्ठ प्रधान आज्ञा कौन जीशु कहले समस्त अंतकण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करियो एटा व्यवस्थार सबुठारु श्रेष्ठ प्रधान आज्ञा एवं एटा प्रथम आ श्रेष्ठ आज्ञा एवं द्वितीय कि एपरी प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर सबु व्यवस्था भाववादी मान व्यवस्था ता उपरे निर्भर करे एटा प्रकृत धर्म जीवन गृहर भित्तिमूल स्वरूप आउ एठी से अज्ञात भाव में श्रेष्ठ आज्ञा गुड़ाक से पालन कर सफल कर रुथ कहला तुमर परमेश्वर मोर परमेश्वर हेबे आउे तुमर लोक माने मोर लोक माने हेबे आउ तेणु जो से परमेश्वर को ग्रहण कला से प्रभुंकर सेवा समय आउ जो समय से समस्त विशेष विशेष समय गुड़ाक प्रभुंकर सेवा आराधना सब करती से समय से करिथिबो एवं शाशु प्रति आउ समस्त लोक मान प्रति से भल व्यवहार करिछि जद्वारा आउ से बोझ कहला जे ए सब कथा मते संपूर्ण रूपे कहा जाइछि आमर समस्त विषय प्रभु जानती आमे किपरि जीवन काटुचु आमर प्रकृति स्वभाव आचरण कौन आमर चिंता लक्ष्य उद्देश्य मनर संकल्प कौन प्रभु सबु जानती आ से कर्मानुसार निश्चय फल देवे जदि उत्तम विषय आम ठारे अच्छी उत्तम फल निश्चय देवे केवल तांकर निरूपित समय को आमानकर धैर्यर सह अपेक्षा करिवार अछि आ जदि मंद कर्म करथिले दंड मध्य निश्चय आसीबो तेणु एपरि हला आ से विवाह कला से बोयजन
जे कि से नगरर सबुठारु श्रेष्ठ लोक गोटे विदेशिनी को से विवाह कला आउ गोटे विधवा स्त्री को पुणी जो नगर सबुठारु श्रेष्ठ लोक से इच्छा करते तो निश्चय से नगर श्रेष्ठ कहीं गोटे सुंदरी युवती को से विवाह कर पारथा आउ पुणी कहीं गोटे विदेशिनी को से करियो मात्र सेपरी से कला तेणु तार विधवा अवस्थार परिवर्तन हो गला से बहुत जीवन अवशिष्ट समय सुखरे शांति आनंद से रही आउ गोटे विशेष विषय ता जीवन में घटिला सेटा कौन से रुथ जो बोयजों द्वारा से ओबेदों को जन्म देला मैथ्यू 1 पर्वर 5 पदरे अच्छी बोयज रुतंग गर्भरु ओबेदों को जन्म देले तापरे ओबेद जीसु को जन्म देले आ 6 पदरे जीसी दाऊद राजा को जन्म देले आउ दाऊदों वंशरु जीसुंकर जन्म है तामाने जीसुंकर वंशावली भीतर को ए स्त्री लोकटा आसीगला केते गुडे गुरुत्वपूर्ण कथा ये कहुई पुणी बाइबल रे जतले स्त्री लोक मान वंशावली रे गणना करा जाए नाही मात्र मैथ्यू 1 पर्व 4 जन स्त्री लोक मानकर विषय आउ बाइबल रे लिखाई जेपरिक आउ से प्रथमे 3 पर्व तामर बोली लिखाला 5 पदरे राहाब कथा लिखाई 3 रे से 5 पदरे रुतम कथा लिखाई आउ 16 पदरे आउ जाकु मरियम को स्वामी जोसेफ को जन्म देले कोई मरियम को से 4 जन स्त्री लोक ना आसी ता मध्यरे आउ ए रुद्र ना मध्य स्थान पाइला जो माने विशेष विशेष कार्य करती कौन पुरुष कौन स्त्री समान को प्रभु आउ विशेष गुरुत्व समान को दियंती गुरुत्व दिया जाए बाइबल रे मध्य कारण ए रुत्र ना रे बाइबल रे गोटे पुस्तक बाहला रुतर विवरण कही सेमिति एस्टर ना रे बाहला एस्टर विवरण कही एस्टर पुस्तक मध्य बाहरीगला बाइबल रे आउ तेणुक प्रकृत रे प्रभु कर्मानुसार फल दे था जो माने उत्तम कर्म करती से तार फल दियंती जो माने मंद कर्म करती से तदनुसार आउ प्रभु फल दे था स्त्री लोक मान नाम धर्मशास्त्र रे गोटे पुस्तक बाहरीगला ऋतर विवरण एस्टर विवरण यहपरी भाव वंशावली रे तार 4 जन मध्य रुद्र ना आसला जीशुंकर आ वंशावली भीतर को से चलीगला तेणु गोटे कथा ये धर्मशास्त्र ये सफल होबार आम देखुचु जेपरी आम कले आम प्रति घटव कारण ईश्वर निकट में मुखापेक्षा ना सेटा हूँ रोमियो 8 पर्व ये वाक्य जेपरी ताठे सफल है आउ तार 28 पदर लिखा होची जो माने ईश्वर को प्रेम करती जो माने तांको संकल्प अनुसार आहूत होती ईश्वर जे समस्त विषय सेमानकर मंगल साधन करती आमे माने जानू जो माने ईश्वर को प्रेम करती आउ सेमानक प्रति कौन हुए ईश्वर जे समस्त विषय सेमानकर मंगल साधन करती एटा प्रमाण सिद्ध होइछि से लिखाई आमे माने जानू जे समस्त विषय ईश्वर से मंगल साधन करती जो माने ईश्वर को प्रेम करुछंती सेमान पई ईश्वर एपरि करंती जे समस्त विषय अर्थात मंद हेले मध्य ताको मंगल रे प्रभु परिणत करंती जेपरि ता जोसेफंग पई घटिला भाई माने जोसेफ को विक्रय कले से अनेक प्रकार दुख मध्य गले से मध्य गले मात्र शेष रे तांगर स्वप्न दर्शन सब सफल प्रभु करी तांको मिस्र देश रे तांको जतले उन्नत कले एवं तांगर पितृ परिवार समस्त सहित से पुणी मिलित हेले आउ से माने मिस्र देश को आसिक रहिले तांको पिता जाकूबर मृत्यु पर तांको भाई माने भय कले
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ କହି ମାତ୍ର ଯାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତମାନେ ମୋର ମନ୍ଦ କଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆୟୁବ ଯେ କି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ କଲେ ତାପରି ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କଲା, କ୍ଷତି କଲା। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ଆୟୁବଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯୋଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସେ ହରେଇଥିଲେ, 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା, ପୁନର୍ବାର 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ତ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଆଉ ରୋଗ ସବୁ ଘଟିବ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ଯାଏ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଖରାପକୁ ଭଲରେ ସେ ପରିଣତ କରିବେ, ମନ୍ଦକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଘଟିଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେଲା। ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଂହ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ତାକୁ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠେଇଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦାନିଏଲକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରି ଅଣା ହେଲା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଂହମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଉ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, କଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଘଟେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଘଟେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମାତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିବ, ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେପରି ହବ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଏପରି ହେଇଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଜଗତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଅଧର୍ମ, ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ କୋଉ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଜଗତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, ସେଇ ସୁବିଧା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଋତଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସେଇଟା କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 5 ପଦରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି।
पवित्र आत्मा ईश्वर हृदय आम हृदय को ईश्वर प्रेम परिपूर्ण कर दियंती से निमंते प्रभु जीशु कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर से लिखा होची पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो ताहले आमे प्रभु को प्रेम करि परिबा। मो जीवन जेपरि भाव में बदली गला ताहा केवल पवित्र आत्मा हेतु नले मो सेमिति बदली न थांती आउ केवल कर्तव्य साधन करिया पई किछिला धर्म कर्म मु करूथिली सत्य विषय जानि नथिली आउ एपरि भाव में विशेष किछि धर्म जीवन उन्नति विशेष अनुभूति नथिला प्रभुंकर दर्शन प्रभुंकर शक्ति प्राप्त हवा विश्वास चलवा सत्य वाक्य जाने ए समस्त गुड़ाक नथिला किंतु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हबार प्रबल इच्छा आग्रह मो भितर आसिला आउ प्रभु तांको वाक्य अनुसार जो मैंने धार्मिकता निमित्ते क्षुत तुलित से परितृप्त हेबे एवं प्रभु जीशु कहले जदि कई तुलित मन निकट आसी पान करू शास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतर जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होकर विश्वासकारी माने जो आत्मा पाइबा पवित्र आत्मा पाइबा जाऊे से विषय से यह कहले यही कथा लिखा होची जोन 7 पर्वर 37-39 पदरे आईपरी भाव में मोर क्षुधा तृषा अनुसार प्रभु मत पवित्र आत्मा पूर्ण कले आ मु पूरा बदली गली ईश्वर प्रेम मो भीतर को आसिला ईश्वर को प्रेम करिवार प्रकृत अर्थ है आज्ञा मानिबा बाइबल जहाँ कहूँ ताहा करिबा प्रभु जहाँ चाहते ताहा करिबा आम जीवन से ईश्वर प्रति प्रेम दिन सारा बसी प्रार्थना करुले गीत गाउले बाइबल पढ़ुले प्रचार करुले सेटा नहीं ईश्वर प्रति प्रेमर से तो गोटे अंश ताहा संपूर्ण नुहे जोन 14 पर्वर 15 पद आउ 21 पदरे प्रभु जीशु कहले जदि कहीं मते प्रेम करे से मोर आज्ञा सब पालन करू जे मोर आज्ञा सब ग्रहण करी पालन करे से तो मते प्रेम करे तेणु ईश्वर को प्रेम करने अर्थ ईश्वर आज्ञा मानिबा यीशु को प्रेम करिवार अर्थ यीशु आज्ञा मानिबा ताले आमानकर मंगल हबो ए रोमियो 8 पर्व 28 पद अनुसार जहाँ घटिबो भी आमानकर मंगल पई घटिबो मात्र जदि आमाने ईश्वर को प्रेम न करू यीशु को प्रेम न करू आमानक निमंते आशीर्वाद तो नहीं अभिशाप रही आमे अभिशाप रे शापग्रस्त हो जिबा प्रथम ग्रंथ 16 पर्वर 22 पद लिखा होची जदि कहीं प्रभु को प्रेम न करे तेरे से शापग्रस्त हो तेणु प्रभु को प्रेम न करिबा आमानक पई बहुत क्षतिर विषय आमान पई अनेक प्रकार क्लेश दुख जंत्रणा ताहा नहीं आसु आमान जीवन में आम शापग्रस्त हो द्वितीय विवरण 28 पर्व देखिए भलरे 1 ରୁ 14 पद मध्य लिखा जत्न पूर्वक तामाने जहाँ प्रभु वाक्य कहे से अनुसार जदि आम ईश्वर को आज्ञा मानु यथेष्ट आशीर्वाद मंगल उन्नति से रही द्वितीय 28 पर्वर 15 पद रु शेष जाए बहुत लंबा करके अच्छी कारण से प्रथम तो आउ से 28 पर्वर 1 ରୁ 14 पद मध्य तो आशीर्वाद कथा लिखा अच्छी प्रभु आज्ञा मानिले द्वितीय विवरण 28 पर्वर 1 ରୁ 14 पद मध्य आउे 15 पद रु शेष से 68 पद पर्यंत केवल अभिशाप लिखा अच्छी जदि आज्ञा न मानिब आज्ञा मानले आशीर्वाद केवल नहीं लिखा अच्छी आशीर्वाद तुम ऊपर बर्तिब तुम संग धर ओवरटेक कर भाव में आज्ञा न मानले अभिशाप तुम ऊपर बर्तिब तुम संग धर मैंने ओवरटेक कर तेणु दिने मशा समस्त इस्राएल मान कहले तुम सम्मुखें मु आशीर्वाद आउ अभिशाप रखुची जदि आज्ञा पालन कर आशीर्वाद आज्ञा पालन न कले अभिशाप तेणु आम चिंता करने को जदि आम प्रभु वाक्य मानुचु तो सेटा प्रभु प्रति आम प्रेम आ भय कारण अब्राहम प्रभुंर कथा मानी निजर एकमात्र पुत्र को बलिदान करने जावा समय परमेश्वर कहले से बालक किसी क्षति करना मो प्रति तुम भय अच्छी यही कथा भी आम बुझिलु तेणु से आशीर्वाद कले भविष्य वंश को आशीर्वाद कले यहीपरि भाव में जिते कष्टकर हेले
प्रभुंकर वाक्य प्रभुंकर आज्ञा आमान को मानिबा को हबो तेबे जाई सेटा प्रकृत ईश्वर प्रति आमानकर प्रेम लेखा होची आपना आपना को परीक्षा करो निज को परीक्षा करी देखा था गोटे गोटे समय प्रभुंकर वाक्य मानुची ना नाही जदि वाक्य न मानुचु ताले जानंतु जे अभिशाप निश्चय रही आउ एपरि लेखा होची द्वितीय विवरण रे तुमर विनाश पर्यंत तुम ठारे लागी रहिबो एपरि किछि रोग व्याधि थिबो जा के भी जीव नाही एपरि किछि समस्या जार समाधान हबो नाही गोटे फॉर्मालिटी भाव में कर्तव्य साधन अनुसार धर्म कर्म कले गिजा प्रार्थना कले से किसी लाभ रहिबो नाही आमको वाक्य मानिबा को हबो गोटी मध्य न छाड़ी जेपर कि से धनी युवा लोक को जीसु कहले तुमर गोटी उना अछि से कहले मु ए सब आज्ञा मानुची आपण जहा सब कहले किंतु जीसु कहले तुमर आउ गोटी उना अछि सेमिति प्रभुंकर वाक्य सब को किछि उना न रखी आमान को पालन करबा आवश्यक आउ एटा संभव हबो जदि आम पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटू रोमियो 5 पर्वर 5 पद अनुसार ईश्वर प्रेम आम हृदय परिपूर्ण ही लेखा अच्छे तो निश्चय परीक्षा सिद्ध बा प्रमाण सिद्ध प्रभु जीशु शिष्य मान जो पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवाई आउ से पवित्र आत्मा बाप्तिस्म से अपेक्षा करिया कहले से जो माने परीक्षा समय विफल होते जीशु को त्याग करी अस्वीकार करी चली जाते पवित्र आत्मा जो से प्राप्त हेले आउ से प्रेरित 2 पर्व आउ सेपरी से जीवन केमिति बदली गला सेपरी आमान को मध्य करने को हम पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई यथेष्ट भाव में आमान को चेष्टा करने को यत्नशील हवा पड़ो बहुत बाइबल पढ़ुंट बोले भल कथा प्रार्थना कर भल कथा गिजा प्रार्थना सब लगी रही से भी भल विषय प्रभु कथा अन्य मान कहते से भल किंतु आवश्यक नितांत पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा समस्त तो प्रभु आत्मा ढाड़े कहते बाइबल रे तेणु चारिआडे आम देखुचु लोक मैंने बदली जाउछंती मंडली गुड़ाक बदली जाउछि पवित्र आत्मा कार्य अति जोरसोर चली आउरी अधिक भाव में हम समस्त इस्राएल मध्य बदली जिवे समान को ऊपर प्रभु आत्मा वृष्टि करेंगे आउ से आईटा आमान को जीवन को बदलवा संगे संगे अनेकों को जीवन को बदल तेणु एम उना पड़ू जो दिन प्रभु आमर हिसाब ने कौन से निश्चय पचारे तुम्हें कहीं पवित्र आत्मा प्राप्त हेलो ना पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेलो ना कारण ताले तुम जीवन बदली था तुम द्वारा अनेक लोग बदली था निश्चय कथा मध्य आउ तार आमान को उत्तर देवा पड़ो से दिन वर्तमान समय अच्छी बहुत प्रकार चेष्टा करूँ सब प्रकार उद्यम करूँ निश्चय धार्मिकता क्षुत तृष्ट हेले माथ्यू 5 पर्व 6 पद अनुसार आप परितृप्त हेबे प्रभु पवित्र आत्मा आपको परिपूर्ण करेंगे आपंकर जीवन बदली चिंताधारा बदली जेते आत्मा पूर्ण हेबे सेते प्रभुंकर वाक्य पालन करने प्रभु को प्रेम करने आपणकर मन हम आउ ये जगतरू तो पाप अधर्म अन्याय दुर्नीति संपूर्ण रूपे आम दूर कर पारिबा नहीं से सब चली सेपरी मात्र जेकोसी प्रकार मंदा मन घटिले प्रभु ताकू मंगल रे परिणत कर दे पारिबे आउ ता से रुद्र जीवन रे से गोटे विधवा तार आउ कौन सी आशा नहीं केवल से शाशु प्रति आउ से तार कर्तव्य करने यहाँ विरल एपरी चरित्र रुत्परी चरित्र तार कैरेक्टर से विरल देखापी आउ से गोटे रे गोटे परी चेष्टा करंतु जदि पारिबे बहुत भल हम आमान को प्रत्येक को से अज्ञात भाव में से 2टी प्रधान आज्ञा सफल कला ईश्वर को प्रेम करिया को प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करिया को समस्त अंतरण समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे ईश्वर को प्रेम करिया को आउ से बॉयज कहला जे मते संपूर्ण रूपे आउ ए सब तुमर कथा सब कहा जाय प्रभु आमर समस्त कथा जानते से यथेष्ट कहीं जानतु न जानतु क्या कहवा आवश्यक ना प्रभु तांको समय पहुंचले जे कार्य करते अन्यथा कहीं करते नहीं आउ से रुत प्रति किपरि भाव घटिला ईश्वर ठारे मुखापेक्षा ना मर्दखय एस्टर समय मध्य आउ से हामन जिहुदी मान विरुद्ध में चक्रांत कला से बद्ध विनाश करने आ से अक्षेश्वर राजा द्वारा से आज्ञा प्रणयन कला मात्र एमाने मर्दखय आउ एस्टर जिहुदी लोक मान मंगल करने चाहिए
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପବାସ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରାଗଲା। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ହେଲା ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପାରିବେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ମାନେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବାଶାମାନି କୁରାବତ୍ରମାନେ କାରାବନ୍ଦାଲା ରବା ଇରାବତ୍ରମାନି କାରାବାଶାବାରି କୁରାବତ୍ରମାନେ ଖାଲାରବାନି ଦାରାବନ୍ଦାଲା ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଉତାର ଆଶା ଖାଲା ରବାନି ଆଖାର ବନ୍ଦାଲା ରବା। ତହରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ମାନିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କାରଣ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଦେଖାଯାଏ ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ। ଆଉ ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ କରି ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବର୍ଷାମାନି ଖୁର ବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହିଁଅଛ। ଆଉ ତାହିଁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସର୍ବତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ସହର, ଗ୍ରାମ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିବାସୀ ପଡୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଶିବାରା ଖାମାନା ତାରାବା ଶାଖାଲା ରବା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ତ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦକୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। କେବଳ ତୁମର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇରାବାଶାକାରା ଖାରାବନ୍ଦାଲା ରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ତାହା ସାଧନ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜୁଆଡି ବି ନଷ୍ଟ ହଉ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତୁମର ଖଣ୍ଡବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରା ମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। 2 ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।